Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate 10 Department Studi Program Teaching Staff Student Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 31 Mei tahun 1997 Masehi, hari Rabu. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026
971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 31st of May of year 2197 Wednesday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture out time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026, 971 years, through the oncoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with Amal Jariyah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah, Rabu 31 Mei tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, Wednesday, 31st of May of year 2997 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara, halaman 211. Minerals and coal subsektor, page 211. Standar kegiatan usaha berupa surat izin penambangan batuan, halaman 229. Business activity standard in the form of a rock mining permit, page 229. Nomor surat izin penambangan batuan KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia. Penggalian batu kapur gamping, penggalian kerikil sirtu, penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya. Standard classification of Indonesian field, limestone quarrying, gravel excavation, sirtu, pasir batu in bahasa, sand excavation, soil and clay excavation, excavation of stone, sand and other clay, ruang lingkup, scope. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas batu kapur gamping, kerikil, sirtu, pasir, tanah dan tanah liat, batu, pasir dan tanah liat lainnya, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, tanah uruk, pasir laut, tanah merah, latrit, tanah liat, dan penambangan dan penggalian lainnya dalam bentuk surat izin penambangan batuan SIPB yang wilayah izin usaha pertambangan WIUP-nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah
Kegiatan usaha untuk pemegang SIPB, surat izin penambangan batuan, adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengusahaan batuan jenis tertentu dan keperluan tertentu yang meliputi perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan. Pelaku usaha pertambangan batuan dalam bentuk SIPB, surat izin penambangan batuan, tidak memiliki SIPB, surat izin penambangan batuan lain, atau perizinan berusaha lain di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara. This standard regulates and set limits regarding the requirement for carrying out mining business for limestone, gravel, situ, sand, soil and clay, stone, sand and other clay, verified gravel from hill, river gravel, river stone, shifting river gravel without sand, village sand, fired sand, fired sand, village land, sea sand, red soil, laterite, clay and other mining and exhibition in the form of a permit. Rock mining is IPB, surat izin penambangan batuan in bahasa. Us mining business private area, WIUP, wilayah izin usaha pertambangan in bahasa, is granted through a regional application mechanism. Business activities for SIPB, surat izin penambangan batuan in bahasa, holder are some or all stages of activities in the context of exploiting certain types of rock and certain needs, which includes planning, mining, processing, and as well as transportation and sales. Rock mining business actor in the form of rock mining permit do not have other rock mining permits or other business permit in the mineral and coal mining sector. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan. Kuliah Umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.